রূপোর গয়না বা রূপোর তৈরি বিভিন্ন সাজসজ্জা কেনাকাটার জন্য এক বিশ্বস্তনীয় প্রতিষ্ঠান শ্যামসুন্দর চাঁদিওয়ালা। শ্যামসুন্দর চাঁদিওয়ালা মানেই চাঁদির পিওরিটির 100% গ্যারেন্টি। আমাদের শোরুম দুর্গাপুরের জংশন মলে, আসানসোলের 81 জিটি রোড অপোজিট সেনকো গোল্ডে, শিলিগুড়ির সিটি সেন্ট্রাম মল, কলকাতার সিটি সেন্টার 2 নিউ টাউনে এবং দেওঘরের G12 ভিওরি মলে। তাহলে যদি পিওর এবং হলমার্ক রূপো কিনতে চান তবে চলে আসুন শ্যামসুন্দর চাঁদিওয়ালায়। কড়া নিরাপত্তার পরেও শুক্রবার গভীর রাতে একটি বড় চুরির ঘটনা ঘটে গেল ইসিএল এর কুনুস্তরিয়া কলিয়ারি স্টোর রুমে। জানা যায় এদিন স্টোর রুম থেকে দামি তামা ও পিতলের যন্ত্রপাতি চুরি হয়ে গেছে। শ্রমিক সংগঠনগুলির অভিযোগ, এর আগেও এরকম ঘটনা ঘটেছে, কিন্তু কর্তৃপক্ষ কোনো সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ নেয়নি। শনিবার সকালে এই চুরির ঘটনার সামনে আসতে চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়। জানা গেছে রাতের অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে চোরেরা প্রথমে স্টোর রুমের সিলিং ভাঙে, তারপর স্টোর রুমের ভেতরে থাকা দামি তামা ও পিতলের যন্ত্রাংশ চুরি করে। তবে এবারের চুরির ঘটনায় শ্রমিক সংগঠনগুলি ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্তের দাবি জানিয়েছে। তাদের অভিযোগ, স্টোর রুমের পাশে সিসিটিভি ক্যামেরা থাকা সত্ত্বেও সেগুলি দীর্ঘদিন ধরে অকেজো হয়ে পড়ে রয়েছে। বারবার এরকম ঘটনা নিরাপত্তাকে রীতিমতো প্রশ্ন তুলছে। অভিযোগ, কর্তৃপক্ষের অবহেলার কারণেই এই ধরনের ঘটনা ঘটছে। যদিও এই বিষয়ে ইসিএল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন ইতিমধ্যেই থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। এই ঘটনার সাথে কারা জড়িত তা তদন্ত শুরু হয়েছে। এই প্রসঙ্গে শ্রমিক সংগঠনের প্রতিনিধি সঞ্জয় চৌধুরী জানান, স্টোরে জিনিস চুরি হয়েছে, সিকিউরিটি বিষয়টি দেখছে, তার উপর ভিত্তি করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। अभी हम लोग को सूचना मिला कुछ देर पहले कि हम लोग अपना स्टोर में कुछ रात में सामान चोरी हुआ है। अच्छा, जिसको लेकर के आज हम लोग यहाँ उपस्थित हैं। मैनेजमेंट की टीम भी आई है, सिक्योरिटी के लोग भी अपना स्तर से इंक्वायरी कर रहे हैं। पुलिस को भी इन्फॉर्मेशन दिया गया। ऐसा घटना है, कुछ सामान चोरी हुआ है, अभी कुछ क्लियर नहीं हो पाया क्या क्या सामान चोरी हुआ है। मैनेजमेंट को बोला गया, मैनेजमेंट अपना क्रॉस चेक कर रहा है, क्या क्या हो उसके हिसाब से फिर FIR कराया जाएगा अपना। क्या बोलिएगा इस पर? अब इसमें क्या बोलना है, देखिए तो लगातार एक बार पीछे भी कुछ दिन पहले भी एक बार घटना ऐसी घटी थी। मैनेजमेंट को उस टाइम भी हम लोग नोट किए थे कि भाई अपना जो भी है व्यवस्था किया जाए ताकि इस तरह का कोई घटना ना घटे। लेकिन लगातार दूसरी बार इस तरह घटना हुई है। हम लोग मैनेजमेंट से भी बैठेंगे, अभी बात करेंगे कि ऐसा कोई घटना ना हो, इसको सुरक्षा का भी व्यवस्था किया जाए और जो भी है इस पर हम लोग मैनेजमेंट से बात करेंगे। অপরদিকে এই প্রসঙ্গে সংগঠনের আরেক প্রতিনিধি হিরণ মণ্ডল জানান, সকালে এসে দেখি স্টোর রুমে চুরি হয়েছে, পিতলের নানান জিনিস চুরি গেছে। सुबह को आए तो सुनने में आया कि स्टोर में चोरी हुआ है, इसी देखने आए थे चोरी हुआ है। तो अभी देखते हैं मैनेजमेंट का क्या कहना है। इतना महारत्न कंपनी है, मगर सिक्योरिटी का ये देखना चाहिए कि कंपनी का माल जो चोरी हो रहा है इसको तो मैनेजमेंट को देखना चाहिए। गार्ड तो रहता है, गार्ड किधर देखेगा, इतना बड़ा इलाका है, 2 ठो गार्ड पीछे से घुसा है, गार्ड को बोलने से भी तो नहीं होगा। सीसीटीवी लगा हुआ, सीसीटीवी चालू है, थोड़ा इसका भी खबर लेना होगा। ये भी पता लगाइए, सीसीटीवी तो लगाया है बहुत जगह में, सीसीटीवी चालू है ना, दिखाने के लिए रखा है, आईवास के लिए। क्या बोला तो पीतल का जितना सामान था वो सब गया है। अच्छा, अब वही लोग गोदाम में बोले बता सकेगा क्या क्या गया है नहीं गया है। ये लेके बोला कि 10 से ऊपर हो गया, 10 बार से ऊपर हो गया। तो अभी भी मैनेजमेंट को सबक नहीं आया है तो क्या करना चाहिए। अभी प्रशासनिक जो होगा। বিপ্লব বাদ্যকরের রিপোর্ট, পাবলিক টাইমস।